These are pencils. These are pencils. Pencils. These are pencils. Ano ba ginawa nila sa school? Ito ginawa nila, Bibian. Mga ano sila. Ayan, mga vocabulary sila. Kaserola, takore, kawala. Tagalog. Clock. Siklak. Glass. Glass. Cup. Cup. Plate. Plate. Pan. Pan. Spoon. Spoon. Sock. Aha. Toile. Tuwalya. Yes. Towel. Towel. Aha. Tagalog. Unan. Kaya Tagalog din pala sila. También na Tagalog. Tagalog din pala sila. Kawali. Oh. Baso. Taza. Wasan. También Tagalog ang sinyal? Si. Pati Tagalog tinuturo pala sa kanila. Akala ko English lang. Ajá. Maestra, cuando nosotros, escuela, enseñamos nosotros inglés y preguntar también esa palabra, ¿cómo se dice en español? Nosotros decir, ¿tú no ves aquí? Sabi ng maestro, ay meron siyang exam. Ang galing, may exam din sila. Oh. Yes, Sabi niya, tinuturo din daw yung Spanish tapos English. Ang galing, 10/10. What time do you want to go to bed? Go to bed. Kasi may mga tinuturo din sa kanilang mga ganyan. Aquí. May mga exam po sila. 10/10 naman siya. This is my friend. Her name is... Ang galing Pizza. Ang galing. Gang ni Bibian, Kakatuwa. Diba? Sulit yung pagpapaaral natin. Sabi. What? Question. Ajá. What es Ajá. What? ¿Qué? Ajá. Where? ¿Dónde? Ajá. Es pregunta. Por eso se pone signo de pregunta. Ajá. When? Ajá. ¿Cuándo? Sí, español también. ¿Cómo? ¿Cómo? May Spanish at saka sa English. No ves aquí. Name was is this. Aha. What is your name? Aha. Maganda kasi tinuturo pa rin Spanish. Spanish, tapos English, tapos Tagalog. Oo, may exam mo. Perfect naman Na-perfect naman May assignment ka pala si Sophie. Si Sophie? May kasi siya. Sophie también. Diba? 13/15 siya. Okay pala. Tamang-tama. So ayan pa mga amigo, tinuturuan po ni Lenlen ang mga bata. Tingnan po natin kung ano yung... Ayan, tinuturuan po ni Lenlen ang mga bata. Dapat talaga may, bukod sa tutorial, meron din magtuturo sa kanila sa bahay siguro. My color favorite. My favorite. Okay. Favorite. Color is yellow. Galing Magaling madali lang din maka-adjust. Period. No. Tuldok. Ano yung tuldok? Period. Si. Malaki na rin kasi si Bibian, pero madali na siya makatanda. Tatanungin ko nga si Ate Kay kung ano po yung about sa school nila. Ayan. Anak si Kuya. Ako si Kuya para alam ni Kuya Bibian. I have four pillows. Ano siya? I-arrange. Arrange. I have 4 pillows. Okay. Next. You Okay. do. Ayan. You. Alam niyo no? Do you? Do you of chicken? Have. Okay. Jacket. Jacket. Ano naman dyan? Letter A, gano'n. Lagyan gano'n. Kaya naman no? Makakasunod dyan. Yes. Tama. Yes. I
Oh, alam niya, ano? Alam niya. Who. Spanish to, English, Spanish. Oh. Alam na. Okay na. Very good. Pati yung Tagalog, timba, pail, tuwalya, towel, salamin, mirror, aparador, cabinet, sabon, soap. So, A, B, C. Iba kasi sa kanila yung A, B, C nila, no? Espanyol ko mo ba? Aba, A, como? Dime. Espanyol. C, D, E, F, H, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ganun iba sa kanila. Oh, ito, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, yun, ang galing. Okay naman. Sabihin. Very good, very good. Ito pa yung mga tinuro sa kanila. Oh. Monday, Lunes. Ayan. Kompleto. Amir! Amir, where's your homework? Can I see your homework? Homework. Habla ng Ingles. Yan sabi. Where's your homework? Oh. Ito yung kay Amir. Tingnan natin yung kay Amir. Tingnan natin yung assignment ni Amir. The same lang. Si Sophie meron din, no? Meron din siya. Hindi pa niya nagawa. Umuwi kasi siya kanina. Read this. Read it. He is my brother. My brother is name Vivian. He Is handsome. His favorite food is apple. His favorite fruit is apple. Favorite color is Red. red. Hindi mo bigkas red. No, his. His. No, his. Okay naman. Kasi Dito, ito assignment nila. Hindi, exam yan. Exam sila. 10/10. Galing ah. Kanya. 10/10 yung ano niya. Amir. Excuse me. Okay. Hindi mo sila ng teacher? Magkakamukha lang sila ng teacher. Asan yung assignment niya? Where's your assignment? Where's your homework? Ito. Ito, Asan yung ala siya? Amiro. Read. A, B, C, D, E. No. English. English. A, A, B, C, D, G, F, G, H, I, K, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Galing. Matututo rin yan paunti-unti. Wala siyang homework. Wala siyang homework. Where's your homework? Ito yata. Ito yata. Ito kanina binasa mo. Amiro, this one, what is this? Down. Okay naman sa kanila, may sila. Spanish sila, tapos meron Tagalog. Aquí, Spanish. Filipino and English. English, Spanish. Caminar. Walk. Filipino, Lakad. Correr. Inglés, run. Filipino, takbo. Run, okay. Jugar, laro. Laro. Play. Dormir en Filipino, tulog. Inglés, sleep. Leer, Filipino, basa. Inglés, read. Escribir, Filipino, sulat. Inglés, write. Saltar, Filipino,
talón. Ajá. Y inglés, jump. Jump. Okay. Conducir. Conducir. Filipino, Sakay. sakay. Aha. Inglés, Ride. Okay. hablar, bangusap. Hablar. Mag-usap. Bangusap. No. Mag-usap. Mag-usap. Aha. Filipino. English? talk. Oh, English talk. Oh, yun. Tama na. Aquí, I can walk. Okay. I can run. I can play. Inglés, Ah. puedo caminar. Ajá. Puedo correr. Puedo Jugar. jugar. Pero, understand? Sí. Aprender? Sí. Naintindihan niya. Esta. Uh-huh. Aquí esa es una canción en inglés. Inglés. Y ¿Tú la sabes? canción en display. En eso, en español. Español. ¿Cómo va esto? I can walk me say. No fue. Sa ahora no, saber na. Di pa niya alam. May mga kanta po mga amigo. Di ba? Pero kayo po mga amigo, ano masasabi ninyo? Ako sa akin, para sa akin. Cindy, nasa, you, Orasan, eraser. eraser. Cindy, I like your eraser. Aha. Thank you. Take Eraser. 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 Ayan. Así, está bien. May pasok sila hanggang ngayong linggo, dire-diretso may pasok nila para hindi sila mahuli. Kasi pag pa Lunes tsaka Friday, wala po silang pasok eh. I have 4 pencils. Ayan. Yan yung mga tinuturo sa kanila mga... I'm of 4 pencil. Tengo 4 lapices. I many orasan do you of. See. Yes, importante po na intindihan nila kung ano sa Tagalog, sa English, at sa Spanish. Yun ang maganda. Okay naman po mga amigo yung pag-aaral nila. Basta dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Very good. Very good, Amir. Very good. How about you, Alima? Ha? Kay Sophie. Ano kay Sophie? Kay Alima, ito. Nagdo-drawing si Alima. Sophie. Ito kay Sophie. Sophie, this is your homework, no? Your homework. Ito yung kay Sophie. Triangle, circle, square, oval, rectangle. Galing nga, ito yung kay Sophie po mga amigo. Plato. Nakakatuwa. Diba? Paranaque. Galing. Alima, what color is that? Violet. How about this one? What color? What color is this? Orange. Iba lang ang pagkaka-pronounce sila. Iba sila mag-pronounce eh. Para silang Nigerian. Iba. Pagka pinakikinga ko sila, para silang mga Nigerian. Pakinggan mo yung ABCD nila, iba din. Iba rin yung ABCD nila. T is a T is a Sharpener. T is a pen. These are pencils. These are notables. These are Erasers. eraser. This is a table. These are chalks. yes. Okay? Yes. Are you ready, Amir? Yes. Okay. Let's start with the... This with the pencils. Pencils. these are pencil. Pencils. These are Erasers. erasers. These are
pen. This This is a sharpener. This is a These are. notebook. This is a He is a table. These are Chairs. chairs.